समस्त को नमस्कार। बीएन मीडिया रो आजिर गणित क्लास रे समस्त को स्वागत करुछि। आसंतु मोर प्रियर छात्र छात्री एवं दर्शक बंधु आजिर गणित क्लास को आमे आगे नेबा। देखिबा आजिर प्रथम प्रश्न हेछि कोन। आसंतु देखिबा आजिर प्रथम प्रश्नटी हेछि दुईटी संख्यार लसागु 90 ओ गसागु 3। गोटिए संख्या 15 हेले अन्य संख्याटी केते। आसंतु एही प्रश्नर उत्तर आमे बाहर करिवा। प्रश्नर उत्तर को जीवा पूर्वरु मोर गोटे विनम्र अनुरोध अछि, आपण माने जदि वर्तमान पर्यंत बीएन मीडिया यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले तुरंत सब्सक्राइब करि रखंतु। काहे कि ना एही चैनल माध्यम रे आपण माने गणितर विभिन्न प्रकार प्रश्न सहित सेही प्रश्नर केमिति सहज समाधान एही चैनल माध्यम रे आपण माने देखिबा को पाई परिबे। तेबे आसंतु देखिबा एही प्रश्नर उत्तर। एठी प्रश्न देइछि दुईटी संख्यार लसागु हेउछि 90। तापर देइछि गसागु 3। तापर कोन देइछि गोटिए संख्या 15 हेले अन्य संख्याटी केते कहिछि। आसंतु अन्य संख्याटी आमे बाहर करिवा। अन्य संख्याटी केमिति कले बाहरिबो। लसागु गुणन गसागु विभक्त गोटिए संख्या हला। लसागु होछि 90 गुणन गसागु होछि 3 विभक्त गोटिए संख्या होछि 15। वर्तमान आसंतु कटाकुटी करिबा। 15 शोको 90 कटिला रहिला 6 गुणन 3 6 3 18। एही 18 होछि अन्य एक संख्या। ए होछि उत्तर। बुझिहेला। वर्तमान देखिबा परवर्ती प्रश्न नंबर 2 कोन अछि। देखिबा आजिर 2 नंबर प्रश्नटी हेउछि दुईटी संख्यार लसागु 30 ओ गुणफल 150 संख्या दुईटी केते। आसंतु एही प्रश्नर उत्तर आमे बाहर करिबा। एठी प्रश्न देइछि कोन दुईटी संख्यार लसागु होछि 30। तापरे गुणफल दुईटी संख्यार गुणफल होछि 150। संख्या दुईटी स्थिर कर। गसागु बाहर करिबा। गसागु केमिति गले बाहरिबो। संख्या दुईटी रो गुणफल विभक्त लसागु गुणफल होछि 150 विभक्त लसागु होछि 30। कटाकुटी वर्तमान करिबा। 0 सहित 0 कटिला 3 5 15 कटिला केते बाहरिला 5। एही 5 होछि गसागु। वर्तमान आमे कोन करिबा लसागु हरण गसागु करिबा। लसागु होछि 30 हरण गसागु होछि 5 समान 6। ए जो 6 बाहरिला अर्थात ए 6 के संख्या को गुणन कले 6 होछि 6 समान 1 सहित आमे 6 को जदि गुणन करिबा
1 ଶୋକ 6 ସେମିତି 2 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣନ କରିବା 2 3 6। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗସାଗୁ ବାହାରିଲା କେତେ? ଗସାଗୁ ହେଉଛି 5। এই ଗସାଗୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? 1 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। 5 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 5 ହେଲା। ତାପରେ 5 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 30। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା 5 ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା 30 ବା ଗସାଗୁ ବାହାରିଛି 5। 5 ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା? 2 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 5 ଗୁଣନ 2 5 ଦୁଣେ 10। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗସାଗୁ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା? 5 ସହିତ 3 ଗୁଣନ କରିବା। 5 3 15। ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା। এই ସଂଖ୍ୟା 5 ଏବଂ 30 କିମ୍ବା 10 ନହେଲେ 15 ହେଲା। 2 ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେ? 5 ଓ 30 ବା 10 ଓ 15 ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 5 ଏବଂ 10 ର ଲସାଗୁ ବାହାରିବ 30 ଏବଂ ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ 150। 10 ଏବଂ 15 ର ଲସାଗୁ ବାହାରିବ 30, ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ 150। ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା 5 ଓ 30 ବା 10 ଓ 15। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।